I finished cleaning our old house's attic and found a stack of envelopes. I am taking this opportunity to write a letter to you again. It's been a long time since the last one. Don't worry, this won't be that kind of letter. We'll call it a reunion letter? It's been a year since we reunited. That's not a lot of time, but it's enough for many things to have changed. And the parts involving you are the changes I treasure the most. Oh, right. While I was cleaning, I found a piggy bank where I stored a large collection of Coelum Express tickets. It must have been from when I was still at school? Back then, the time we spent together during my vacations was precious. Each ticket represented my anticipation for seeing you again. But things are better now. I have someone to share that feeling with. Should we add the tickets from our future trips together to the piggy bank? I wonder how many piggy banks we'll need for the places I want to visit with you. I hope we'll have lots and lots of them. 刚收拾完老宅的阁楼，我找到了一沓信封。正好借这个机会，我想要久违的再写一封信给你。放心，这次不是那种信件，姑且就叫它重逢信吧。距离我们重逢已经过去1年，时间不算长，但也足够让很多东西变得不同。和你有关的部分都成了我最珍贵的改变。对了，刚才打扫时我还翻出了个存钱罐，我在里头存放了不少云中列车的车票，应该是读书时存下的吧。以前假期回来和你见面的时间都很宝贵，每一张车票对我来说都是一份期待。不过现在好了，这份期待有人和我一起分享了。之后我们一起旅行的机票车票也都放进存钱罐里吧。不过我想和你一起去的地方太多，不知道能够装满多少个存钱罐呢。我希望越多越好。刚整理完老宅的阁楼，我找到了一叠信封，正好借这个机会，我想要久违的再写一封信给你。放心，这次不是那种信件，姑且就叫它重逢信吧。距离我们重逢已经过去1年，时间不算长，但也足够让很多东西变得不同。和你有关的部分都成了我最珍贵的改变。对了，刚才打扫时我还翻出了一个存钱筒，我在里头存放了不少云中列车的车票，应该是读书时存下的吧。以前假期回来和你见面的时间都很宝贵，每一张车票对我来说都是一份期待。不过现在好了，这份期待有人和我一起分享了。之后我们一起旅行的机票、车票也都放进存钱筒里吧。不过，我想和你一起去的地方太多，不知道能够装满多少个存钱筒呢？我希望越多越好。前の家の屋根裏部屋を片付け終えたところで、封筒の束を見つけた。ちょうどいい機会だから、久しぶりにお前に手紙を書こうと思う。安心しろ。今回はああいう手紙じゃない。そうだな。再会の手紙とでも呼ぼうか。俺たちが再会してもう1年が経った。長い時間じゃないけど、多くのものが変わるには十分だ。お前に関わる部分は全部俺にとって一番大切な変化になった。そうだ、さっき掃除してたら貯金箱も出てきたんだ。雲中列車の切符がたくさん入ってた。学生時代に貯めてたものか？昔は
休みのたびに帰ってお前に会える時間がとても貴重だった。一枚一枚の切符が俺にとっては一つの期待だったんだ。けど今はもう大丈夫。この期待を一緒に分かち合ってくれる人がいるんだから。これから二人で旅行した時の航空券や切符もこの貯金箱に入れてかないか。でもお前と一緒に行きたい場所はたくさんあるから、いくつの貯金箱がいっぱいになるんだろうな。多ければ多いほどいい。 방금 옛날 집 다락방 정리를 끝냈는데 봉투 한 뭉치를 찾았어. 이 기회를 빌려서 오랜만에 다시 너한테 편지를 써보려고. 걱정 마. 이번엔 그런 편지가 아니니까. 일단 재회 편지라고 해둘까? 우리가 재회한 지 벌써 1년이 지났네. 그렇게 긴 시간은 아니지만 많은 것들이 달라지긴 충분했지. 너와 관련된 부분들은 모두 내게 가장 소중한 변화가 되었어. 맞다. 아까 청소하다가 저금통 하나도 찾아냈어. 그 안에 구름 열차표를 꽤 많이 모아뒀거든. 아마 학생이었을 때 모아둔 거겠지? 예전엔 방학 때 돌아와서 널 만나는 모든 시간들이 정말 소중했어. 모든 표마다 내 기대감이 담겨 있었거든. 하지만 지금은 달라졌어. 이 기대감을 누군가와 함께 공유할 수 있으니까. 앞으로는 우리가 함께한 여행의 항공권이나 기차표도 저금통에 넣어둘까? 그런데 너랑 같이 가고 싶은 곳이 너무 많아서 얼마나 많은 저금통을 채울지 모르겠어. 나는 많으면 많을수록 좋겠어.